lebih lagi memenuhi kami. More of you, Jesus. Lebih lagi akan pribadimu Tuhan Less Yesus. of us, oh God. Sehingga kami makin Less of berkurang. us. Kami makin And kecil. more of you. Dan Engkau lebih lagi dalam hidup Less of kami. us. Kami makin berkurang. More of you. Dan Engkau yang lebih atas hidup kami. This we ask in Jesus' name. Ini kami minta di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Praise Amin. God. Puji Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Good morning, Haleluya. church. Selamat pagi gereja Tuhan. Good morning. Please tell the person next to you, I love you with the love of Beritahu the pada Lord. teman-teman kanan kiri, saya mengasihi engkau dengan kasih Tuhan. And you give them shalom. Dan katakan shalom pada Shalom, teman kanan kiri. everyone. Shalom buat semua. Yeah, those people at the back, shalom. Buat teman-teman yang di belakang, Wave your shalom. hands. Angkat tanganmu. Amen. Puji Good morning, Tuhan. church. Selamat pagi gereja Tuhan. My name is Pastor May, Nama saya Pastor May. and her name is Pastor Vivi. Nama saya Bu Vivi. We've been together since 2003. Kita udah sama-sama sejak tahun 2003. So it's 21 years ago. 21 tahun yang lalu. Amen. Let's give God the best clap Mari kita offering. berikan pujian pada Tuhan. Amen. Today is the day of your miracle. Hari ini adalah hari mujizat buat saudara semua. Amen. Do you believe Amin. that? Saudara percaya itu? Do you believe that? Saudara percaya? Amen. Amin. My topic is all about from strength to strength. Tema hari ini adalah dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar lagi. Ya, kekuatan. Makin kuat dan makin kuat. Ya. Amen. Amin. From you follow me from strength. With strength, jangan Pakai tenaga, strength gitu loh. ya, Pakai power from ada. strength From strength to strength. to strength. Amen. Amin. Look at me during the pandemic. Lihat saat saya melewati masa That's my COVID. picture during the pandemic. Tunjukkan ini saya waktu ngalami pandemi COVID ya kemarin. Extra small. Sorry. Extra small. Sangat kecil ya, kurus Kecil. sekali. Now XL. Kemarin extra small, sekarang extra L. Why is difficult to say XL? Kenapa susah ya ngomong XL gitu? Tidak menerima gitu The kondisi. Chinese people, they said it's prosperous. Kata orang Cina biasanya ini adalah satu kemakmuran. Amen. Praise God. Puji Tuhan. From strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan yang lebih. What you are seeing today is a miracle from God. Apa yang kita alami hari ini, yang saudara lihat di depannya adalah mujizat That's Tuhan. why I am telling you, Itu sebabnya saya bersyukur. today is the day of your Saya mau miracle. kasih tahu buat saudara, hari ini adalah hari mujizat buat saudara. Amen. Amen. Please sit down. Silakan duduk. Praise God. Puji Tuhan. I have here with me all the Filipinos. Bersama saya teman-teman dari Filipina. Yeah, can you please stand up? Boleh berdiri. Ini teman-teman tim dari Yes. Filipina. Thank you for welcoming us. Terima kasih untuk menyambut kami. They are our pastors and church leaders. Oleh para pemimpin pastor dan juga para We are para here to pemimpin. learn from you. Di sini kami belajar dari Bapak Ibu Saudara. Last January, we are here only Pastor Dong and myself. Bulan Januari saya dan Pastor Dong ke tempat Kota Batam. The second time, we are 17. Ke perjalanan kedua di tahun ini 17 orang datang. And this time, we are 34. Dan sekali ini kami datang membawa 34 orang. Amen. Amin. You know why? What's the reason? Saudara tahu apa alasannya? Because we have seen that GBI Tabga has this message Karena kami melihat bagaimana GBI Tabga memiliki pesan ini about full tentang kepenuhan and overflow. dan berkelimpahan. Full and overflow. Penuh dan berlimpah. And because of that, Dan karena itu we have seen where we can have our strength. kami bisa melihat dari mana kekuatan itu We diperoleh. have seen that from this place we can get our strength. Dari pengalaman di tempat ini kami belajar untuk dapat kekuatan yang lebih lagi. That's why we are pursuing. Itu sebabnya kami kejar. And we thank Pastor Philemon for accepting us in Dan this kami church. bersyukur, terima kasih buat Pastor Philemon yang menyambut kami, menerima kami di tempat ini. Amen. Amin. Please remember us in your prayers. Tolong ingatlah kami dalam doa Bapak Ibu. Yeah, thank you, brothers and Makasih buat sisters. saudara-saudari dari Filipina. Praise God. Puji Tuhan. From strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan yang lebih. Why I have that size?
Kenapa saya bisa dapat size yang extra small ini? Before the pandemic, I was diagnosed with endometriosis. Jadi selama pandemik sebelumnya saya sudah kena penyakit endometriosis. And then in my intestine there is a diverticulitis. Lalu di dalam usus saya ada divertikulitis. And then I have myoma, Lalu saya juga punya miom ya di rahim. ovarian cyst. Lalu ada kista di ovarium. I went through dilation and curettage 2 times. Saya alami dilatasi dan kuret 2 kali. And as time goes by, Saat waktu berlalu, little did I realize when I had a check-up again in Manila, lalu waktu saya check up di Manila, I had hyperthyroid. saya punya hipertiroid. That it's difficult for me to walk Sehingga buat saya susah untuk berjalan. and to breathe. Untuk bernapas juga susah. Only 1 step, 1 langkah, I cannot carry myself. saya nggak bisa membawa diri saya lagi. Sangat susah karena susah nafas. Is there any one of you who knows Pastor Dong? Ada dari Bapak Ibu yang kenal Pastor Dong, suami saya. Yeah. Pastor Dong Kampoy is my husband. Pastor Dong Kampoy itu adalah suami saya. The man with with crutches. Ya, dia Can you pakai please show the tongkat. photo? Tolong foto Bapak Pastor Dong. I told Pastor Dong to release me. Saya bilang sama Pastor Dong udah relakan saya untuk pulang. That's our family. Nah, ini keluarga saya. Yeah. We have 4 children. Ada 4 anak. Our eldest son is here. Anak yang paling besar ada di sini, Yeah. Pastor Jed. Pastor Jed. He's 29 years old. 29 tahun ya. God is good. Tuhan itu baik. And I told Pastor Dong to release me. Saya bilang sama Pastor Dong, udah relakan saya. Let me go. Biar saya pulang ke rumah Bapak. And then he said no. Lalu Pastor bilang, jangan God's belum. promise Tuhan sudah janji. is for us to live long. Tuhan janji pada kita akan hidup panjang umur. And we ask God for another extension of my life. Dan kita sama-sama minta perpanjangan waktu buat saya. That's why here I am. Makanya hari ini saudara bisa berjumpa saya The sekarang. Lord healed me. Tuhan sembuhkan saya. Amen. Amin. The Lord's mighty works continues. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu terus berlanjut lewat hidup kami. And I'm telling you, brothers and Dan sisters, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu yang terkasih, whatever you are facing today, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini, just serve God. layani Tuhan terus. Even though you are in pain, Walaupun kau dalam penderitaan, even though there are sickness, walaupun ada sakit penyakit di even tubuhmu, though there are problems, walaupun ada masalah yang kau hadapi, whatever difficulties you are, kesulitan apapun yang sedang kau jalani, whatever you are facing today, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, serve the Lord. tetap layani Keep Tuhan. on serving God. Tetap layani Tuhan. During the pandemic, Selama masa pandemi, I was so sick. saya sangat kesakitan. But Pastor Dong said, Tapi suami saya berkata, Mama, Mama, get up, ayo bangkit. rise up. Bangkit. You go to church Kau pergi ke gereja. and you preach. Lalu berkhotbahlah. I thought my husband has the heart is harsh. Kenapa ya suami saya hatinya keras sekali? Because I can't make it. Karena saya bisa pingsan kalau berdiri. But he said, you go, Tapi dia tetap dorong post saya pergi. yourself. Paksakan dirimu. And while going to the stage, Waktu saya naik ke panggung, 2 men are holding my harus hands 2 orang pria yang pegang so saya. that I can go to the Sehingga saya pulpit. bisa sampai di mimbar. And when I'm in the pulpit, Dan saat saya di mimbar, they can see that I'm sick. orang-orang semua bisa lihat bahwa saya tuh sakit. My voice is still the same. Suara saya masih sama. And you look at that, I'm still preaching. Lihat itu di gambar, saya masih tetap When I'm berkhotbah. preaching, Waktu saya I'm berkhotbah, strong. saya kuat. That's why Pastor Dong said, Itu sebabnya Pastor Dong berkata, though you are taking medicine, walaupun kamu makan obat, but the power of God tapi kuasa Tuhan is real. itu nyata. He is healing you. Dia menyembuhkan engkau. Healing you. Dia menyembuhkan And engkau. every day, Dan setiap hari I believe, saya percaya by faith, dengan iman. I receive Saya menerima every step of faith. langkah-langkah Step iman. of faith. Langkah iman. Step of faith. Satu langkah iman. Move. Terus bergerak, Move. terus bergerak, Move. terus bergerak, Move. terus bergerak, terus Move. bergerak, terus And now bergerak. I'm in Dan kemudian Indonesia. saya ada di Indonesia. Amen. Ayo, brother, give me 5. See, Lihat, believe percaya from strength to strength. akan bergerak dari kekuatan Tell the pada person kekuatan. next to you, Katakan pada temanmu kiri kanan. jangan malas dong. Oh. Jangan malas
malas. Stop making excuses. Stop buat banyak alasan. The Lord's mighty work continues. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat terus berlanjut. From generation to generation. Dari generasi ke generasi. I do believe Saya sangat God is percaya not through yet to my life. Tuhan belum masih ada pekerjaan yang lebih besar lagi yang Tuhan mau The kerjakan Lord dalam gave hidup us a saya. bundle of joy. Tuhan memberikan kelimpahan dalam sukacita. And then we had Zechariah, Dan kemudian saya punya Zakaria, our first cucu grandchild. saya. Grandson. Yang pertama. Yeah. You know the meaning of Zechariah? Saudara tahu arti nama Zakaria? God remembers. Tuhan selalu ingat. God remembers everything that we are doing here in the church. Tuhan selalu ingat apa yang kau kerjakan di God gereja. sees everything. Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Whether the pastor cannot see, Walaupun itu Pak Your Pendeta leaders tidak bisa cannot see. melihat, temanmu nggak bisa but lihat. God sees it all. Tapi Tuhan bisa melihat apa yang kau kerjakan bagi dia. And God is a rewarder. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengupahi. Dia memberikan upah buat saudara. He will reward you with new strength. Dia akan memberikan engkau upah dengan kekuatan yang baru. Push. Dan dorong terus. Push. Terus maju. Even there is pain. Walaupun dalam kesakitan. Push. Terus bergerak. Baby will come Dan out. bayi itu akan lahir. Amen. Amin. Ada buah yang akan dihasilkan. Hallelujah. Let's Amin. give God the Mari kita glory. berikan pujian pada Tuhan. I came to know the Lord last 1991. Saya kenal Tuhan mulai 1991. I'm working and I resigned from my job. Saya sebelumnya bekerja lalu saya resign. And I'd been serving the Lord for 32 years. Dan saya sudah melayani 32 tahun. My reward, my whole family was saved. Upah saya adalah seisi keluarga saya diselamatkan. I have we are three sisters, all of us are pastors now. Kita 3 saudara semua jadi pendeta. My niece, nephew, some are pastors. Semua sepupu ponakan pastor And semua. most of them are serving the Lord. Dan semua melayani Tuhan. God is a rewarder. Tuhan yang memberikan upah. He remembers it all. Dia selalu ingat semua. Even you are crying. Walaupun engkau sedang menangis. Even you are praying. Waktu engkau sedang berdoa. Even though you are hiding. Walaupun engkau sedang bersembunyi. God sees it all. Tuhan He is lihat a rewarder. semua. Dia memberi upah. From strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan. We started from a very simple church. Kita mulai dari gereja yang sangat sederhana. Made of nipa house. Dari rumah bahan nipah, daun nipah ya. That's our church. Nah itu gereja pertama kami. But God's grace. Tapi Tuhan setia. Now we have more than 20 churches. Kita sekarang punya 20 In the gereja. Philippines. Di Filipina saja Amen. 20 Let's gereja. give God the best Mari berikan clap pujian pada offering. Tuhan. From in Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Let's read it together in Mari bahasa. kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Amin. Amen. Amin. He gives power to the weak Dia memberikan kekuatan pada yang lemah. and strength to the powerless. Dan kekuatan semangat kepada yang tidak berdaya. Even youth will become weak and tired. Walaupun engkau merasa lelah dan lesu. And young men will fall in exhaustion. Teruna-teruna menjadi keletihan. But those who trust in the Lord will find new strength. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hallelujah. Haleluya. They will soar high on wings like an eagle. Mereka akan seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. They will run and not grow weary. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. They will walk and not faint. Dan mereka berjalan dan tidak jadi Brothers lelah. and sisters in Christ, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, turning weaknesses into strength. mari ubah kelemahanmu menjadi kekuatanmu. We need a key. Kita butuh kunci. Kunci. Tagalog, susi. We need kunci.
You know what is the kunci? Saudara tahu apa kuncinya? Trust in the Lord with all your heart. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Amen. Amen. Trust in the Lord wholeheartedly. Percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Hallelujah. In Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 It says here, berkata, trust in the Lord with all your heart percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. and do not lean on your own understanding. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. In all your ways acknowledge Him, Akuilah dia dalam segala lakumu, and He will make your path straight. maka ia akan meluruskan jalanmu. Tell the person next to you, Katakan pada teman kiri now kananmu, I know the kunci. sekarang saya tahu kuncinya. Trust Percaya pada Tuhan. in the Lord, Percaya pada not Tuhan. in the world. Bukan percaya pada dunia, Trust in the Lord. tapi percaya pada Tuhan. Don't trust in the world. Jangan percaya dunia. Material things, it will make you stress. Hal-hal material akan buat engkau stres. Material things, worldly things, it will make you, I don't know what happened. Hal-hal material, hal-hal dunia itu membuat engkau letih. Worldly things, material things, Hal-hal dunia, all these things you cannot bring it hal-hal here. material kita nggak bisa bawa ke surga. You cannot bring it where you're going. Kita nggak bisa bawa itu saat kita pulang ke rumah Bapa. Material things are just meant in the world. Karena hal-hal material memang hanya dibuat untuk di dunia. Amen. Amin. That's why if you have already 10 pairs of shoes, no need to make it 20 pairs. Okay? Jadi kalau engkau sudah punya 10 pasang sepatu, nggak perlu lagi buat jadi 20 pasang gitu. Udah cukup 10. Too many things. Terlalu banyak hal It will make you tired. akan buat engkau menjadi letih. Trust in the Lord. Percayalah pada Tuhan. Trust the Lord with all your heart. Percayalah pada Tuhan sepenuh hatimu. Trust the Lord with your finances. Percaya pada Tuhan untuk keuanganmu. Trust the Lord with your strength. Percaya pada Tuhan dengan segenap kekuatanmu. It's only the Lord that can increase your strength. Karena hanya Tuhan yang bisa meningkatkan kekuatan kita. Things has no capacity to increase. Karena barang-barang material gak bisa punya kemampuan menaikkan This kekuatan kita. pulpit was man-made. Seperti mimbar ini buatan manusia. But God's made, God can increase. Tapi buatan Tuhan, Tuhan bisa meningkatkan If you kekuatan keep dan on kemampuannya. trusting Him. Kalau kita tetap percaya pada Tuhan. Amen. Amen. To trust God is to acknowledge God in everything. Akuilah dia dalam segala lakumu. Acknowledging God means knowing God wherever we are and whatever we are doing. Mengakui Tuhan artinya mengenal Tuhan dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan, libatkan dia. Wherever you go, Kemanapun engkau pergi, trust God. percaya pada Whether Tuhan. you face in court, Apapun yang engkau sedang hadapi, mungkin di whether you are pengadilan, facing problem, ataupun sedang menghadapi whether masalah, you're sick, ataupun kau sedang sakit, trust God. percaya kepada Because Tuhan. God will give you the solution to every problem. Karena Tuhan pasti memberikan solusi untuk setiap masalahmu. Amen. Amen. And my brother and sister, Dan saudara-saudara yang I want to dikasihi, tell you, saya mau kasih tahu you saudara, are in the right place Anda semua ada di tempat yang tepat, at the right di time. waktu yang tepat. Amen. Amen. Let's give God the best. Mari berikan clap pujian pada offering. Tuhan. The best, the best, the best. Berikan yang terbaik. Bersyukur pada Dia karena kita ada di Hallelujah. tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amen. Amin. If the person next to you cannot clap, I think she has a problem. Kalau orang sebelahmu nggak bisa tepuk tangan, mungkin lagi ada You tell masalah. her, sister, use your hands to worship the Lord. Katakan pada temanmu, pakai tanganmu untuk puji Tuhan. Don't use your hand to slap other people Oh, jangan pakai tanganmu untuk nampar orang. or to box other people. Atau untuk dorong orang. Use your fingers to play. Gunakan jarimu Amen. untuk bermain musik. Everyone, memuji raise Tuhan. your hands. Ayo angkat tanganmu. Two hands. Dua tangan angkat. Two. Why some only? I saw your hand. You are not raising your hand. Two hands. Give your best Ayo. clap. Berikan pujian. Woo! Shout to the Lord. Puji Dia. Haleluya. Amen. Amen. And in Proverbs chapter 3 verse 7, to trust is to fear the Lord. Amsal 3 ayat 7 berkata, Be not wise in your own eyes. jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Fear the Takutlah akan Lord Tuhan. and turn away from evil. Takutlah Tuhan dan jauhilah kejahatan. If you know that place is a place of sin, Kalau tahu tempat ini tempat-tempat orang buat dosa, don't go there. ya jangan It's pergi. dangerous. Karena itu bahaya. Dangerous. Sangat bahaya.
If you go to the wrong address of your house, Kalau engkau salah, pergi ke alamat yang oh, salah. that's not your family dong. So, Nah, it should not be the right address. kita harus pergi ke alamat yang tepat. Jangan pergi ke rumah orang. Don't go to the other woman. Jangan pergi ke wanita yang lain yang bukan istrimu. Ups. Ayo. Turn away from evil. Berbalik dari kejahatan. Don't watch pornography dong. Jangan suka pornografi. The Lord did not open your eyes to see the work of the enemy. Biar Tuhan izinkan bukakan matamu untuk bisa melihat yang mana yang dosa, mana bukan. The Lord open your eyes to see Him. Tuhan mau engkau dibukakan mata hanya untuk To melihat enjoy Dia. His presence. Untuk menikmati hadiratnya. Amen. Amin. And to trust is to receive life from Christ. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. It will be healing to your flesh Itu akan menyembuhkan and tulang-tulangmu dan refreshment menyegarkan to your engkau. bones. Refreshment to your bones. Wow. Kesegaran bagi tulang-tulangmu. Tulang-tulang. Sama dong in my dialect, tulang, bones. I can speak bahasa now. In Jeremiah 17 verse 7 to 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, Whose trust is the Lord. yang menaruh harapannya pada Tuhan. He is like a tree planted by water Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, that sends out its roots by the streams yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang and air, does not fear when heat comes. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, For its leaves remain green yang daunnya tetap hijau, and is not anxious in the year of drought. yang tidak khawatir dalam tahun kering, For it does not cease to Dan bear fruit. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. If you are planted in the house, Kalau engkau ditanam di rumah Tuhan, don't be like a flower vase. jangan seperti bunga. For example, this is a flower vase. Contohnya ini pot bunga. Flower vase, you from here, you move here. Pot bunga kalau dipindahin dari sini ke sini, You move here. lalu dipindahin ke sini. The lifespan is very small. Jadi kalau bunga itu suka dipindah-pindahkan, maksudnya akan pendek umurnya. And it soon fade the freshness. Dia tidak akan jadi segar, dia nggak kuat. But if you are planted, Tapi kalau engkau tertanam, your roots are deep akarmu dalam in this house, di tempat ini, you will see maka engkau akan you are melihat, getting fresh. engkau akan makin kuat, Green. makin segar, makin You are hijau. bearing fruit. Dan engkau akan menghasilkan buah. And your fruit, Dan buahmu when it falls waktu to the ground, waktu jatuh ke tanah it will grow. akan bertumbuh And bear lagi fruit. dan menghasilkan banyak Amen. buah. Amin. That's the importance of being planted in the Itu house. sebabnya kita harus tertanam di rumah Don't be Tuhan. like a grasshopper. Jangan seperti belalang, Grasshopper jump, jump, and jump. selalu lompat-lompat pindah-pindah Be tempat. planted in the Tapi house. tertanamlah di rumah Tuhan. Amen. Amin. God is doing His part. Tuhan akan kerjakan We bagiannya. need to do our part. Tapi kita harus melakukan bagian kita. God does the planning. Tuhan yang memberikan perencanaan. We do the preparing. Kita yang harus melakukan persiapan. In Proverbs 16:9, Amsal 16 ayat the 9. mind of a person plans his way, Hati manusia memikirkan jalan-jalannya. but the Lord directs his steps. Tetapi Tuhan yang menentukan arah langkah. Preparation is very important. Persiapan sangat penting. Why I am telling you this? Kenapa saya mau sampaikan ini? Before I married Pastor Dong, Sebelum saya can menikahi you please show the picture of Pastor Dong? He is disabled with tunjukkan crutches. Pastor Dong, dia seorang yang lumpuh pakai tongkat. I'm already a Christian. Saya sudah seorang Kristen But saat before itu. that, Sebelum itu, you know what happened? saudara My tahu apa mother yang was so terjadi? sick. Yung nakasaklay si anak. Mamaku sangat sakit. My mother is sick. She has a cancer Dia patient. dia seorang kanker ginjal. The doctor said she won't live long. Katanya umurnya Only nggak 3 panjang. months to Mungkin 6 3 months to bulan live. atau 6 bulan aja bisa bertahan. And I'm a very rebellious child. Dan saya ini anak yang sangat memberontak di keluarga. 1991, the Lord called me. Lalu tahun 91 Tuhan tangkap saya. My cousin invited me to a fellowship. Sepupu saya bawa saya datang ke satu persekutuan. And the pastor preached about Ephesians chapter 6. Gembala itu berbicara tentang Efesus 6. Children, obey your parents in the Lord. Anak-anak, patuhlah kepada orang For tuamu. this is right.
Karena inilah Honor yang your benar. father and your mother. Hormatilah ayah ibumu. And it may go well with you. Dan maka segala yang And baik you may akan have datang atas everlasting hidupmu. life. Dan engkau akan punya kehidupan yang I kekal. don't have honor. Saya tidak I don't menghormati. have respect. Saya tidak punya penghormatan kepada orang tua What I saya. only have is rebellion. Hanya pemberontakan yang What ada I dalam only diri have is saya. my dream. Hanya ada, My American dream. saya hanya punya kerinduan mimpi saya untuk ke Amerika. But the Lord touched me. Tetapi Tuhan jamah My saya. deep encounter with the Lord. Saya mengalami perjumpaan pribadi Change my dengan Tuhan mind. yang mengubah Change cara my pandang saya, heart. mengubah hati Change saya, my steps. mengubah langkah-langkah saya, Transformed my life. mentransformasi hidup saya. My American dream. Mimpi Amerika saya, I set it saya aside. tinggalkan, I serve the Lord. saya layani Tuhan. And without me knowing, Dan tanpa saya when I sadari, ask forgiveness from my mom, saya tidak, you ask. forgiveness, I ask. Saya minta ampun sama orang tua saya. To my father and my siblings, Pada mama, papa, saudara-saudara saya semua. they forgive me. Dan mereka semua mengampuni saya. Without me knowing, Tanpa saya it sadari, brings healing. terjadi It kesembuhan. brings deliverance. Itu membawa kelepasan, membawa kesembuhan. The Lord healed my mother, Akhirnya Tuhan menyembuhkan mama saya. extended her life for 17 long years. Dan memperpanjang usianya sekarang udah 70 tahunan. Hallelujah. Haleluya. And I serve the Lord. Dan saat ini saya melayani That's Tuhan. why at age 21, Itu sebabnya di usia I 21 never tahun. stopped from serving. Sejak umur 21 saya tidak pernah berhenti melayani Tuhan. And I have seen the miracles of God. Dan saya melihat banyak mujizat-mujizat People Tuhan. got healed everywhere I go. Kemanapun saya pergi, orang-orang disembuhkan. Those people who are very sick, the doctor said, you don't have chance. Orang-orang yang sangat sakit yang dikatakan tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. When the power of God moves in Tapi our saat midst, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, the people were healed. orang-orang itu Even disembuhkan. those who are in crutches, Bahkan orang-orang yang lumpuh, they walk. mereka bisa jalan. Now here comes Pastor Dong Nah, came in ini- my life. Ini Pastor Dong datang ke kehidupan saya. Last time I have a boyfriend. He's a certified public accountant. Saya sebelum punya Pastor Dong, saya punya pacar, seorang accountant, Now orang he's akuntansi. asking me to marry him. Lalu dia minta saya untuk menikahi dia. And then I need to leave the ministry. Tapi saya kalau menikah sama accountant ini saya harus meninggalkan pelayanan. But the Lord intervened. Lalu Tuhan mengintervensi hidup The saya. Lord sent Pastor Dong. Lalu Tuhan kirimlah Pastor Dong. And the Lord said to me, Pastor Dong needs me. Pas Tuhan berkata, Pastor Dong ini butuh kamu. I saw a vision from heaven. Lalu saya melihat penglihatan dari It surga. forms like a key. Sebentuknya seperti kunci. And I heard the voice of God. Lalu saya dengar suara Tuhan. Loud and clear. Sangat keras dan jelas. He said, Pastor Dong needs me. Dikatakan, Pastor Dong butuh kamu. I said, how? Saya katakan, I gimana? asked the Lord, why? Saya tanya Tuhan, How? mengapa? Tuhan, What? bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Apa? When? Kapan? The Lord said, Lalu Tuhan now. berkata, sekarang. God gave me a gift. Lalu Tuhan beri saya karunia It's not being wrapped. yang terbungkus. Hadiah yang Tuhan berikan ini terbungkus. The Lord said, Pastor Dong needs me. Dalam bentuk Pastor Dong yang cacat I ini. want to tell you, dying to self is not easy. Saya mau katakan, mati bagi diri sendiri itu enggak But mudah. if the purpose of God in your heart is alive, Tetapi kalau tujuan Tuhan dalam hidup hatimu itu and hidup. if you will obey, Dan engkau bersedia untuk submit to taat. His word, Tundukkan diri pada firman-Nya. that's enough Itu sudah cukup. to say yes to the Lord. Untuk berkata ya pada Tuhan. And on September, we are 30 years married. Dan di bulan September ini kita menikah sudah 30 tahun. Preparation is very important. Persiapan sangat penting. Before you go to battle, God will give you the strength. Sebelum kita datang Tuhan berjalan ke tujuan itu, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Marrying a disabled person is not easy. Menikahi seorang yang cacat itu enggak mudah. Your husbands are normal. Suamimu normal, Am I correct? ya? Your husband, are they disabled like me? Is there Ada nggak anyone? yang suaminya seperti suami saya yang lumpuh pakai tongkat, They keep on asking you coffee. yang selalu tanya, mana kopi? You fed up. Coffee again. Why don't you do yang?
Suami yang sekarang, yang suami yang lengkap ini minta kopi sama kamu ulang-ulang, kamu pun sudah kesel. Why don't you get your food? Why don't you get your Kenapa nggak clothes? ambil sendiri kopinya, nggak ambil sendiri makannya? You complain. Kamu komplain. Your husband is normal. Padahal suamimu normal nih. My husband is disabled. Nah, suami saya lumpuh. I need to give everything to him Segala every day. sesuatu saya harus From sediakan buat morning dia. until evening. Dari pagi sampai Evening malam. until Dari morning. malam sampai pagi lagi saya harus layani. If the Lord did not prepare me in this Kalau life, Tuhan tidak menyiapkan saya dalam kehidupan I saya, cannot be strong. saya nggak bisa I kuat. cannot be tough. Saya nggak bisa tangguh. That's why preparation Itu sebabnya is very persiapan important. sangat You have to read penting. the Word of God. Saudara harus membaca firman. If you are prepared, you are proactive. Kalau engkau punya persiapan, maka engkau akan jadi seorang yang proaktif. And if you are proactive, Dan kalau engkau seorang nobody yang will tell proaktif, you to do it. orang nggak perlu kasih tahu harus lakukan ini. You harus are like lakukan itu. Obed-Edom. Tapi engkau akan menjadi seperti Me. Obed-Edom. Me, I Ini will do. saya I yang will akan do. kerjakan, saya yang ambil bagian. That's Obed-Edom. Itulah Obed-Edom. Amen. Amin. You look at this. If Lihat you ini. are prepared, Kalau engkau seorang You are yang bersiap, proactive. engkau akan menjadi seorang yang proaktif, berinisiatif. you already know what is the solution. Engkau sudah memikirkan bagaimana solusinya. But if you are unprepared, Tapi kalau engkau seorang yang tidak menyiapkan you diri, are reactive. engkau akan jadi orang yang reaktif. You always react. Engkau selalu bereaksi. They ask you to do something, Orang tanya engkau lakukan sesuatu, you said, why me? engkau selalu kata, kenapa saya? Why me? Kenapa saya lagi? Why me? Kenapa saya terus? Why not my sister? Kenapa bukan Why not saudara them? saya? Kenapa Why bukan not them? dia? Kenapa bukan mereka? Reactive. Ini orang yang And bereaktif. reactive people Orang yang reaktif, are crisis-oriented people. orang yang berorientis pada krisis. Ya, selalu krisis dan krisis dan krisis karena tidak punya persiapan. Church is helping us to prepare. Gereja menyiapkan kita untuk menjadi orang yang punya persiapan. That's why if you are prepared, Itu sebabnya kalau engkau bersiap, you are ready, engkau akan siap, you will avoid rush. engkau bisa menghindari buru-buru. You will avoid stress. Engkau bisa menghindari stres. You will avoid anxiety. Engkau bisa menghindari kecemasan. You will not be depressed. Engkau tidak akan jadi depresi. If you are prepared, Kalau engkau seorang yang you siap, always say, praise the engkau akan mengatakan puji Lord. Tuhan untuk setiap kesempatan yang diberikan padamu. Amen. Amin. Are you still here? Apakah Anda masih ada di tempat ini? Preparation helps us to focus. So, satu persiapan itu harus fokus. That's why Itu sebabnya, preparation ayo bersiap. is a must. Persiapan adalah satu keharusan. Jesus is coming. Yesus akan segera Are you datang. ready? Saudara siap? That's important. Ini sangat penting. Let us prepare the way of the Lord. Mari kita siapkan kedatangan Tuhan. Amen. Amin. Now church, Sekarang gereja when you Tuhan. stop learning, Kalau engkau berhenti you belajar, stop growing. engkau akan berhenti When you bertumbuh. start learning, Kalau engkau mulai belajar, you start growing. maka engkau mulai bertumbuh. Always attend the leadership training in the church. Selalu hadir kalau ada pembinaan, pengajaran di tempat ini. Always listen to the teachings of your pastors. Selalu dengar ajaran dari gembalamu. Your pastor is here in this church, not in YouTube, okay? Pendetamu, gembalamu tuh di gereja ini, di tempat ini, bukan di YouTube. Some other people, they Beberapa attend the orang, church, but when mereka- they go home, they listen to other speakers. Mereka datang ke gereja, tapi ya mereka lebih mendengarkan yang di YouTube. And they even send their love offering to the speaker. Bahkan dia memberikan persembahan ke pembicara yang di YouTube, yang di sini enggak. But your pastor, they preach here. They pray for you. Your problem is 10 years, immediately solved. Padahal pendetamu di tempat ini mendoakan saudara, apa-apa butuhnya datang ke pendeta di sini. Dan dia doakan engkau walaupun 10 tahun pun didoakan sampai masalah selesai. That's why the accuracy is this. Itu sebabnya akurasi itu sangat penting. Stay connected. Harus terus terhubung. Grow with your pastor. Bertumbuhlah bersama Serve gembala with your di tempat ini. pastor. Melayanilah bersama gembala. And if you are prepared, Dan kalau engkau dipersiapkan, you can soar high like an eagle. engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Amen. Yes. Hallelujah. If you are Hallelujah. prepared, you can soar high. Kalau engkau menjadi orang yang bersiap, engkau Soar akan terbang high, tinggi. there is a sustained strength like an eagle. Seorang yang terbang tinggi itu butuh ketahanan. You can fly like an eagle. Engkau akan terbang seperti Raja Wali. Sustained strength is a divine strength from God.
ketahanan itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weaknesses. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan Let's pula rely on the kekuatanmu power of nyata. God. Mari bergantung pada kekuatan Let us Tuhan. run and not grow Mari weary. kita lari dan tidak menjadi letih. Lari dong, lari. Amen. Amen. Hallelujah. Our God does not grow faint or grow weary. Tuhan kita nggak pernah menjadi lelah atau lesu. Let us walk and not be faint. Terus berjalan dan tidak menjadi letih dan tidak pingsan gitu ya. Amen. Amin. Walk and not faint. Berjalan dan jangan jadi letih, lelah sampai pingsan. Don't be a faint-hearted person. Jangan jadi orang yang beku. Don't be like a chocolate. Jangan jadi seperti coklat. Chocolate is melted when there is a heat Kalau or ada sun. panas, kena matahari dia jadi apa? Meleleh. But be a warrior. Tapi jadilah tentara Tuhan. Amin. Soar like an eagle. Terbang seperti Raja Wali. Amen. Amin. Because God helps you, Karena Tuhan pasti menolong your saudara. heart is strengthened. Dan hatimu pasti dikuatkan Tell oleh the dia. person next to you, because God helps you. Katakan pada teman kiri kananmu, karena Tuhan menolong saya. God helps you, Karena Tuhan menolong kamu. your heart is strengthened. Hatimu pun akan dikuatkan. Look what the Lord has done to us. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. There were times I want to give up. Banyak kali, sering kali saya mau menyerah. Let me go back to my story with Pastor Dong. Seperti cerita saya dengan Pastor Dong. There was one time we ride in the jeepney. Ada satu waktu kami naik jeep. It's almost midnight. Tengah malam. I hold Pastor Dong's crutches. Saya pegang dia punya tongkat. And the jeepney driver thought Pastor Dong already come down of the jeep. Dan supirnya bilang dari mobil jeep itu, Pastor udah turun. But the jeepney they drive fast. Tiba-tiba dia sudah Pastor Dong turun, dia tiba-tiba jalan And cepat. Pastor Dong is at the back. Dan Pastor Dong ketinggalan. His feet, Kakinya was bruised. kena luka. He's far from me. Dia jauh dari saya, terpisah. I said, Lord, Saya katakan, Tuhan, what happened? apa yang I was terjadi? like frozen. Saya seperti beku, jadi beku. But my husband never gave up. Tapi suami saya nggak pernah menyerah. You know what he said? Seperti dikatakan, Ma, we are serving the Lord. kita ini melayani Tuhan, Mam. His life is in our life. Hidupnya Tuhan itu ada dalam kita. And we continued serving. Dan kita terus melayani Tuhan. He embraced me so tight. Tuhan itu memeluk kita dengan sangat kuat. It is not easy. Tidak mudah. But God Tetapi Tuhan gives us the strength, beri kita the kekuatan, grace. anugerahnya. And today, Dan hari ini, if you have weaknesses in your kalau life, engkau punya kelemahan dalam dirimu, surrender it to the Lord. serahkan kepada If you Tuhan. are sick, Kalau engkau sakit, I want to pray for you. saya mau Just doakan stand up. pada engkau. Engkau boleh bangkit berdiri. Kalau engkau yang ada sakit, engkau boleh bangkit berdiri. Let's all pray. Yang ada merasa sakit, ada keluhan sakit, boleh bangkit berdiri. Dari tempat duduk saja berdiri, nanti kita doakan. And hold your body which is who are sick. And I want to call all the worship team here. Minta tolong tim worship, silakan. Let's Ya. sing the song Walau Seribu Riba Desisiku. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, hold your body. Bagian badan yang sakit boleh disentuh. Baik itu kalau sakitnya di tubuh, sakitnya di hati juga boleh Believe ya. by faith. Ayo Believe by faith. percaya dengan iman, serahkan. When your problem is in your womb, Kalau misalnya masalahmu di rahim, uterus, if there are cysts, kalau ada kista di Myoma, rahim atau mioma, hold myom, it. engkau pegang. The power of God Kuasa Tuhan will touch you right akan now. menyentuh engkau saat ini. If you have a problem with your head, Kalau engkau punya masalah dengan you have a kepalamu, problem with your blood, dengan darahmu, you have a problem with your heart, punya masalah dengan jantung, just hold it. pegang ke dadamu. And the Lord will heal you right Dan now. Tuhan akan sembuhkan engkau sekarang. Hallelujah. Oh, rapasyakata. Walau seribu riba. Walau seribu Talk to the Lord. walau 10.000 rebah
Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. by the authority that Christ has given me, Dengan kuasa otoritas yang Tuhan berikan atas hidupku, I rebuke that aku sickness perintahkan semua sakit penyakit in the parts of your body, di bagian tubuhmu, whether it is private baik itu di or bagian any yang parts of pribadi your body. atau bagian apapun di tubuhmu. I rebuke that Aku sickness. perintahkan sakit I penyakit uproot itu it in your body keluar. Aku right cabut now akar-akarmu in the keluar name of dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. Receive your healing. Terima kesembuhan. Receive your healing. Terima Healing. kesembuhan. Healing. Terima kesembuhan. Be healed. Be Jadi healed. sembuh. Jadi Hallelujah in the name of Haleluya. Jesus. Dalam nama Yesus. You will have a testimony. Engkau akan punya God is kesaksian. giving you a Tuhan testimony menyembuhkan. in the name of Jesus. Kesaksian kesembuhan akan keluar dari mulutmu. And Dalam if you nama have Yesus. a problem in the court, Kalau engkau punya masalah dalam pengadilan, Lord, I pray you intervene Tuhan, engkau intervensi to the judge, pada hakim, to the attorney, pada even to their pengacaranya, enemy. You dan pada intervene, pihak Lord. musuh. Let there Engkau be peace intervensi. in their case. Biar dalam In the kasus name ini of Jesus. ada selesaian, And I penyelesaian. release freedom from the Aku bondage of lepaskan sin. kelepasan dari segala In the name ikatan of Jesus. dosa dalam nama Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Let's all stand up. Mari kita Hallelujah, bangkit berdiri. God. Thank you, Jesus. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen and Amen. amen. Receive Terima, your healing. terima kesembuhan. Receive your Terima freedom. kelepasan daripada Tuhan. Hallelujah. Terima Go home pembebasan. with a new strength. Berjalan dari From kekuatan pada strength to strength. kekuatan. That is your portion. Itu adalah bagianmu. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Amen. and Amen. Amen. Aku percaya Tuhan ku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Nah, beri tangan-tangan yang percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kan percaya kami terima berkat-Mu, firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, please be seated. Saya percaya semuanya hari ini diberkati Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini waktunya saatnya kita membawa persembahan kita yang terbaik.